En los años 80 triunfa la fuerza de los pilotos y también de los coches. Prost siempre va a tope, por no hablar de Rosberg. Senna acaba de empezar. Piquet, cuando hace falta, sabe conducir con agresividad. Mansell todavía no ha alcanzado la madurez. Y Alboreto es un piloto bastante completo. Los coches son increíbles. Los motores tienen más del doble de los caballos de hoy en día. Coches dibujados con el lápiz en la mano por ingenieros extraordinarios, pero que no cuentan con la tecnología de hoy en día. Incluso el proyecto más genial tiene defectos. No existe el coche perfecto. En fin, automóviles imperfectos con una potencia increíble. Un durísimo trabajo para los pilotos que deben luchar en los ensayos y en las carreras para sacar lo mejor de esos monstruos en circuitos complicados, como por ejemplo Monte Carlo. Una época realmente espectacular. Luce rossa, è pronto il pollice sul verde. Bella questa esecuzione, via! El profesor. El gitano. El león de Inglaterra. En los años 80 cruzaron sus destinos en la pista, logrando enloquecer a los aficionados de todo el mundo gracias al número de carreras disputadas, a adelantamientos imposibles, a comportamientos muchas veces al límite del reglamento. Cosecharon muchos triunfos a pesar de la competencia directa de un experto campeón como Niki Lauda y la de un talento emergente como Ayrton Senna. Otras veces se vieron las caras en campeonatos inolvidables, decididos solamente en la última carrera. Es la historia de Alain Prost, uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Sono considerato come il favorito ancora una volta e sono molto contento. La historia de Nelson Piquet es la historia de un brasileño de rostro alegre, irreverente y quizás también un poco loco. La de Nigel Mansell es la del ídolo del público por su valentía extrema, unida a su capacidad innata para saber leer una carrera. Mansell si è girato. Mansell stessa cosa di Mansell. Carrera finita. Stessa cosa di Mansell. Era al limite, era al limite finito. Ha finito. Si ferma, Ha rotto qualcosa, sì, ha rotto. Tres ases del volante, tres modos diferentes de vivir las carreras, pero con una única ambición, ser los más veloces del mundo. Rock and roll is here to stay. Oh yeah. Escribe Alain Prost en su autobiografía que la de 1984 fue una temporada magnífica, intensa, vibrante, imprevisible, en la que la Fórmula 1 aparece bajo uno de sus aspectos más emocionantes. Pero es una temporada que arranca envenenada, comenzando por el silencio de la presunta irregularidad de la gasolina de Brabham, que le había dado a Nelson Piquet el mundial de la temporada precedente. El equipo Tyrrell fue expulsado del mundial después de haberse descubierto el fraude de los depósitos con bolitas de plomo. Todo se desveló a raíz de la carrera de Detroit, el 24 de junio, cuando en los depósitos de los coches ingleses se encontraron esas bolitas de plomo que servían para acercarlos a los límites reglamentarios de peso. En la misma temporada, Enzo Ferrari despide a Tambay, que ficha por Renault. La casa francesa, por su parte, prescinde de Alain Prost, que regresa a McLaren, ahora con un nuevo motor TurboTac Porsche de 6 cilindros. Pero 1984 también es un año pródigo en acontecimientos. Aparece el joven Ayrton Senna da Silva. Elio De Angelis logra un tercer puesto final de gran importancia, con 4 podios que valen su peso en oro. Michele Alboreto, por fin otro italiano en Ferrari, termina con una sequía de 18 años sin triunfos locales de esta escudería tras el conseguido por Ludovico Scarfiotti. Sobre todos estos asuntos, prevalece de todos modos el de la neta superioridad del McLaren MP4/2 diseñado por John Barnard.
que gana 12 de las 16 carreras celebradas e inaugura un ciclo mágico en lo técnico que se prolongará casi una década. Entre 1984 y 1991, de hecho, la escudería de Ron Dennis conquistará todos los campeonatos de pilotos, con excepción de la edición de 1987, en la que se impone el Williams con motor Honda. En 1984 se sientan en los dos McLaren el bicampeón del mundo con Ferrari, Niki Lauda, y el joven Alain Prost, segundo el año anterior, aventajado en solo 2 puntos por Nelson Piquet. Desde la primera carrera en Brasil, el turbo deja claro quién es el más fuerte. Sui motori, semaforo rosso, via! Para encontrar un motor Cosworth aspirado se necesita descender en la clasificación hasta el 5º puesto, ocupado por el Tyrrell de Martin Brundle. Prost y Lauda se reparten las victorias. Pero también hay un pequeño hueco en la gloria para Michele Alboreto, que lleva a Ferrari a la victoria sobre el difícil circuito de Spa en el Gran Premio de Bélgica. Tutto bene, assolutamente nessun problema dalla partenza fino all'arrivo. Se llega al Gran Premio de Montecarlo con una pelea muy igualada entre los dos pilotos de McLaren. 2 victorias por cabeza. Del resto la pioggia che aveva risparmiato le prove di questo Gran Premio aveva dato la sensazione che sarebbe durata per tutta la giornata. La situazione chiaramente non è delle più tranquillizzanti, c'è solo da augurarsi che tutti i piloti siano in sintonia nel guidare con prudenza almeno nei primi giri fino a quando il gruppo sia sgranato, perché è chiaro che se a gruppo compatto uno dei primi piloti si dovesse girare, metà delle macchine vengono messe fuori corsa. Semaforo rosso, via! Prost davanti a Mansell è riuscito a prendere il comando, qualche problema di acqua e già c'è, come voleva mostrare, 3 macchine fuori, più vediamo forse riesce a rimuoversi la Lotus, intanto le 2 Renault sono fuori gara e Prost è riuscito a prendere il largo tallonato da Mansell. El 3 de junio un diluvio cae sobre el Principado. La pista está tan anegada que parece que se asiste a una batalla naval y no a una carrera automovilística. Los coches se deslizan sobre el asfalto como el jabón sobre il mármol. Senna sta facendo una grande corsa, sta guidando molto bene ed è giusto che abbia il merito di essere terzo, magari arriverà anche secondo o primo. Le corse sono fatte così, si corre sul bagnato a Monte Carlo. Lauda lo lascia passare in questo momento. Quando un pilota riesce a emergere, a farsi vedere con una macchina che è 3 secondi più lenta al giro degli altri, tu capisci che ha delle qualità. Todos los grandes, Mansell, Lauda, Alboreto, Arnaud, ceden uno tras otro. La gara viene interrotta a un certo punto quando lui sta per andare a prendere Alain Prost. Dopo 31 giri la situazione di classifica è quella che vedete, con Senna che addirittura aveva rubato 7 secondi a Prost, e qui cominceranno i giochi politici, bandiera rossa ma anche bandiera a scacchi, bandiera nera anche. Ma guarda, da quel che c'è scritto qui vedendo la classifica si direbbe che è stato già dato metà punteggio, perché vedi che ci sono i mezzi punti, alla McLaren, quindi siccome varrebbe il giro precedente Senna non dovrebbe essere riuscito a vincere. La settimana passata
Io avevo una buona macchina per vincere la gara di Digione, ho avuto un problema, chi ha vinto, c'è la corsa, c'è la vita, ma oggi ho fatto una pole position incredibile e ho vinto la gara nelle condizioni molto difficili. Io sono molto contento per questo risultato. Sembravano gli sbandieratori del Palio di Siena, bandiera a scacchi, bandiera nera, bandiera rossa, ma quella decisiva è quella del direttore di gara Jackie Hicks, che decreta la fine della gara al 31esimo giro sui 72 previsti, quindi meno della metà, vittoria a chi si trovava in testa e metà punteggio. Una decisione che decreterà la sconfitta di Prost a fine campionato, pensate, per mezzo punto su Lauda. Ma quante polemiche per quell'interruzione. Jackie Hicks è amico di Prost, corre con la Porsche, ha gli stessi propulsori che equipaggiano la McLaren, inoltre si è accorto che quel giovincello brasiliano è un mago sull'acqua. Si chiama Senna, guida una Toleman aspirata, poco potente, avvantaggiata sia per le condizioni atmosferiche che livellano le prestazioni, sia per le coperture Pirelli che solcano i torrenti d'acqua. Pare inoltre che una gomma di Prost stia desciappando. Ecco perché Hicks ha chiuso la partita, per favorire l'amico Prost e la casa madre Porsche. L'altra fazione insorge. Figurarsi se il gentleman belga fa il partigiano, è uno sportivo vero, è al di sopra di ogni sospetto, senza macchia, senza paura. Ecco, concetti azzardati nel mondo delle corse. La temporada 1984 continúa entre coches que se quedan sin gasolina a causa del nuevo límite de carburante, 220 litros, máximo que se puede utilizar para la carrera entera, y victorias que se reparten sin parar entre Niki Lauda y Alain Prost. En su intento por conquistar Estados Unidos, la Fórmula 1 se permite el lujo de habilitar circuitos y programar carreras por todas partes. Un buen ejemplo es el Gran Premio de Estados Unidos de la Costa Oeste, en Dallas. Se trata de un circuito urbano, entre límites representados por peligrosísimos bloques de cemento con un asfalto adaptado para todo menos para recibir una carrera de Fórmula 1. La curiosidad importante es que, en este caso, gana el finlandés Keke Rosberg, a bordo del Williams motorizado con el propulsor Honda V6 Turbo. Es el primer triunfo en Fórmula 1 del motor japonés. En aquel domingo abrasador con más de 42 grados de temperatura, fue histórica la caída del inglés Nigel Mansell, provocada por un desvanecimiento mientras intentaba empujar su Lotus, que se había parado, por rotura del diferencial, a escasos metros de la llegada. Con el máximo equilibrio entre los dos aspirantes, se llega al último Gran Premio, el de Portugal, el 21 de octubre de 1984. Si Prost gana, Lauda debe llegar necesariamente segundo. En caso contrario, el título será para el francés. Attenzione. Via. Far lentamente i concorrenti davanti. Prost riesce. El profesor adelanta al primero, Piquet, y vuela. Superato all'esterno da Rosberg.
Attenzione all'attacco che Prost sta per portare a Rosberg. Rosberg non molla, Rosberg ha largamente dominato Prost in frenata, ma è anche chiaro che Prost in questo momento sta preoccupandosi soprattutto di non rompere la macchina, quindi non ha sicuramente dato tutto, anche se però adesso si sta leggermente innervosendo e quindi sta rischiando. Prost nuovamente cerca lo spazio, adesso attacca all'interno e forse stavolta gli riesce, no, ancora sì, forse sì, no, ancora una volta avete visto con che decisione Rosberg ha chiuso la curva. Vediamo questa volta Prost dove cercherà di passare, attacca di nuovo all'interno un po' prima e questa volta è riuscito ad avere l'avanzo sufficiente per scavalcare Rosberg e adesso naturalmente cercherà di andarsene. Detrás Niki Lauda se arrastra. Es un décimo. Non si capisce esattamente che cosa Lauda pensi di fare in questo momento, perché sta seguendo un po' passivamente il terzetto che lo El precede. austríaco deambula unas 20 vueltas, haciendo caso omiso a los mensajes de quien le solicita no perder tiempo. Después, inesperadamente, gracias a una serie ininterrumpida de adelantamientos, alcanza la tercera posición. Johansson, Alboreto y Senna ceden a su presión. Delante de él, de todos modos, Mansell está muy lejos. Prost debe estar tranquilo. Las posiciones parecen definidas. Lauda solo puede esperar a que suceda algo en cabeza. Y ocurre. Nigel Mansell rompe. El segundo puesto concede el título a Niki Lauda. Ed eccolo Lauda che passa e conquista il suo terzo campionato del mondo. Vince Lauda e viva Lauda e perde Prost. Maledetta Monte Carlo, fermata per la pioggia dall'amico Jackie X e quindi conteggiata con metà punteggio, una beffa. E la dolce Marlene prima bacia il suo Niki, poi consola Prost sussurrandogli: Niki è stato bravo, ma è la sua ultima occasione, devi capirlo. Tu sei giovane. Avrai ancora tempo per rifarti. Aveva proprio ragione la dolce e splendida Marlene. Ecco i due uomini della McLaren Porsche vicini. Hanno fatto non solo campionato a sé, ma hanno dato lezione di stile a avversari pur grandi, pur validissimi. Por segunda vez consecutiva, Prost es subcampeón a final de temporada. El número 2 comienza a perseguirlo, así como la fama de perdedor. Y la derrota escuece más aún al haber quedado separados solo por medio punto del campeonato. Niki, el gran veterano, su compañero de equipo, gana con sufrimiento su tercer título de campeón del mundo. Será el último. ...1985 es un año en teoría de acoplamiento de Ayrton Senna a su nuevo coche, el Lotus con motor Renault. Y el brasileño comienza rápidamente a recibir satisfacciones. Estoril, 21 de abril de 1985, Gran Premio de Portugal. Llueve. Y llueve tanto que la pista lusa parece la de Montecarlo un año antes. Pero las cosas no son como el año anterior, al menos para Senna. Esta vez, el piloto brasileño sale en pole position. Después, durante la carrera, Senna no escatima esfuerzos. Mientras la lluvia torrencial causa problemas a Prost, Mansell y Piquet, Senna se maneja como pez en el agua con toda su maestría. El motor Renault devora el asfalto. El Lotus es una flecha. Y Senna gana. Es su primera vittoria nel campionato del mondo. Sono molto felice per me e per la mia squadra. Io non volevo particolarmente che pioveva perché sapevo che le condizioni sarebbero troppo pericolose e questa era una cosa non buona per nessuno. Però alla fine è piovuto e per fortuna è andata bene per noi.
Para Lotus es como resucitar después de unos años muy duros. Y para Senna solo es el comienzo. Con la escudería inglesa ganará otros 5 grandes premios. El de Bélgica ese mismo año, después España y Estados Unidos en 1986 y luego Mónaco y Detroit en el 87. Sus rivales le temen. Además del eterno Alain Prost, que no ha olvidado la discutida victoria de Montecarlo 84, está también su compatriota Nelson Piquet, con el que rompe relaciones por unas polémicas declaraciones de este último, dando a entender que Senna es homosexual. In certi casi le battaglie in pista fra i piloti erano accese, ma fuori erano più cattive, più subdole. Piquet, perché il suo modo di essere così dissacrante con tutto e con tutti, anche con se stesso, non era secondo a nessuno per cattiveria. Per lui l'avversario con la A maiuscola era ovviamente Ayrton, perché il tifo brasiliano si divideva fra questo paulista talentuoso, veloce, mago della pioggia, ultrasensibile, e Nelson, mago pure lui degli assetti, grande collaudatore con spirito carioca, irriverente, capace come pochi di divertire sì, ma anche di fare male, molto male. Pero 1985 es, antes que nada, el año de Alain Prost, primer francés campeón del mundo en Fórmula 1. Es todo relativamente fácil para el galo. En Estoril, en enero, en las primeras pruebas del año, Prost sube al coche que fuera de Lauda cuando todos los otros pilotos han terminado sus ensayos y en solo 3 vueltas obtiene el mejor tiempo. No tiene el motor más potente, pero el chasis McLaren se adapta perfectamente a todo tipo de trazado. Pero sobre todo es el puntal de la organización puesta en pie por Ron Dennis. Al final ganará 6 grandes premios, excluyendo el de Imola, que se lo dan por perdido porque su coche pesa 1 kilo menos del mínimo exigido. Una vez más, Ferrari ilusiona a sus fans. La renovación de la dirección técnica le aporta algún resultado, pero no los esperados. Forghieri es apartado mientras llega un Postlethwaite encargado de unas funciones a las que no está acostumbrado. Ferrari y McLaren tienen los mismos neumáticos y el sistema de inyección Weber-Marelli del coche italiano ya ha alcanzado el nivel de funcionalidad del Bosch. El nuevo propulsor completamente revisado por el ingeniero Renzetti da óptimos resultados tanto en términos de potencia como de consumo. En las primeras 3/4 partes de la temporada en Maranello se mueven en la dirección que más les conviene. Michele Alboreto se hace de rogar hasta la víspera de Monza, donde llega en lucha por el Mundial. Incluso en el Gran Premio de Canadá, los coches italianos llegan uno junto al otro en el circuito dedicado a Gilles Villeneuve. Medley d'Italie, Michele Alboreto. Primero Alboreto y segundo Johansson. Y en aquel punto, el piloto de Lombardía estaba en cabeza del campeonato con 5 puntos de ventaja sobre Prost. Pero en Monza, en casa, justo en el momento decisivo, a Alboreto le traiciona el motor precisamente por los turbos del Ferrari. Se querían subsanar las carencias del chasis y de la aerodinámica con un posterior aumento de potencia, pero los resultados son desastrosos. En las últimas 5 y decisivas carreras, Michele Alboreto ya no logra acercarse a los puntos. Nel 1985, dopo tanti anni, un pilota italiano molto caro ad Enzo Ferrari, Michele Alboreto, era proiettato verso il mondiale. Il grande vecchio aveva parecchie intuizioni, ma non sempre erano esatte. Si era convinto, ad esempio, che i costruttori tedeschi di turbine, le Dry K, le KKK, tedesche appunto, avrebbero favorito la McLaren di Prost, equipaggiata dal motore tedesco Porsche, e decise quindi di passare alle americane Garrett. Un disastro. L'ecatombe di propulsori contrassegnata da nuvole di fumo biancastro, vide pian piano svanire il vantaggio di Alboreto a favore di Alain Prost. Fu una delle poche volte che il grande Ferrari ammise l'errore. Alfido Gozzi confidò: a Michele, noi dobbiamo un mondiale. En la recta final, frente a un equipo Ferrari en crisis, mejora el Williams con el motor Honda. Nigel Mansell gana en Brands Hatch en el Gran Premio de Europa y más tarde repite en el de Sudáfrica.
Su compañero de equipo Keke Rosberg hace triplete en Australia, en la última carrera de la temporada. E Keke Rosberg è riuscito a dare la quarta vittoria alla Williams e a chiudere in bellezza la sua permanenza nel team. La escudería de Sir Frank está por lo tanto preparada para desafiar a su rival McLaren al año siguiente. Pero 1986 será también el año en que cambiará la vida del patrón de la escudería. Poco antes de comenzar la temporada, en un accidente de tráfico cerca del circuito Paul Ricard, sufre daños irreparables en la columna vertebral que le dejan tetrapléjico. Sin el control del jefe, sustituido por Patrick Head, y con una creciente rivalidad entre los dos pilotos del equipo, la temporada entera se transformará en un cúmulo de desgracias para la escudería inglesa. El primer asalto en Brasil se lo lleva Piquet. El segundo en España, su enemigo, Senna. Después, por 2 veces consecutivas, es Prost quien manda en Imola y Montecarlo. Llega luego el turno del doblete de Mansell. Después le toca a Senna y más tarde otra vez a Mansell. El cuarto triunfo de la temporada del inglés llega en casa, en el circuito de Brands Hatch. Delante de 120.000 enfervorizados aficionados, el León de Inglaterra rompe en la salida, pero después agradece las banderas negras que aparecen por un incidente. Vuelve a la salida con el coche de reserva destinado a su compañero de equipo. Rosso, verde, via! Partono lentamente le Williams, fanno tampone. Piquet sale en cabeza, pero Nigel le sigue pisándole los talones. En la vuelta 23 tiene lugar el adelantamiento decisivo, acompañado por una ovación del público. Mansell está en cabeza, delante de su público, con el aliento de 120.000 personas que se vuelcan con el León. Ecco Mansell alzare il braccio e salutare la bandiera a scacchi e le tante bandiere inglesi. Pero el campeonato no está decidido, con Prost, Piquet y Mansell separados por pocos puntos, mientras Senna les sigue de cerca. En Williams, de lo último que se habla es de jerarquías o estrategias de equipo. El 10 de agosto debuta en la Fórmula 1 el Gran Premio de Hungría, sobre el circuito de Hungaroring, una especie de Montecarlo sin raíles y con otro casino al lado. Senna sale en cabeza y Piquet le alcanza en la vuelta 30. La secuencia del adelantamiento es espectacular, de videoteca. Piquet se coloca en el interior al final de la recta de meta. Maniobra lícita y esperada. Pero el piloto de Williams Honda entra pasado y entonces Magic recupera el mando de la carrera. Lui chiude davanti a sinistra, destra, retilíneo non si può chiudere così, guarda. E qui ancora peggio perché il circuito era troppo sporco no posto. En la siguiente vuelta Nelson Piquet lo intenta de nuevo, pero lo hace de la manera más impensable, absurda, arriesgada y temible, por el exterior. La prima volta ho provato, è uscito un po' male, la seconda volta è uscito bene. Como si estuviese al volante de un kart, Piquet llega a la misma curva y comienza a cerrarse hacia el interior. Increíble pero cierto. Piquet supera a Senna limpiamente y se lanza hacia la victoria. Un adelantamiento legendario que aniquila a Ayrton. Después de Hungría, es Nigel Mansell el que se enfrenta a Patrick Head, lo mismo que había hecho Piquet después de Brands Hatch, en aquel caso yendo directamente a ver a Frank Williams. Mansell io lo ricordo come un pilota muscolare. Lui ha trovato, secondo me si è covato e si è coltivato questo dissidio con Piquet, perché per uno come lui avere un compagno di squadra che ti batte significa avere uno con il quale fai a botte, ed è poi ancora adesso ha una camminata, un portamento, il baffo, i tifosi, l'Inghilterra. È un rugbista da mischia, non trequartista, che è diverso. Ambos no se soportan y piensan en perjudicarse recíprocamente. Antes que batir a un rival, quieren en primer lugar ganar al compañero de equipo.
Ma per me è molto difficile perché Mansell lavora con un capo meccanico, un capo desenhista che è Patrick Head, io lavoro con outro ingegnere che è molto bravo anche, ma sono sempre due team dentro, le informazioni passano un po' difficoltose, ma bisogna sempre tenere lì un po' di informazione solo per me, ma questa è una cosa brutta, mai è successo con me in mia vita, ma io bisogna imparare e bisogna lottare. La clasificación antes del último Gran Premio de Australia ve a Mansell en cabeza con 70 puntos. Prost es segundo con 64 y Piquet tercero con 63. Nigel Mansell parece tranquilo. La carrera se presenta casi como un trámite para él. Si quiere asegurarse su primer título, le basta con ser tercero. Pero el 26 de octubre en Adelaida sucede lo siguiente. Mentre intanto osservate Senna che sta lottando per prendere il comando, secondo era Mansell, terzo Piquet all'ingresso della curva. Mentre vediamo Piquet addirittura sta cercando di attaccare Senna per portarsi al comando. È riuscito con un'abilissima manovra, Piquet sta dando il tutto per tutto, evidentemente ha scelto anche l'unica tattica che gli è consentita in questa corsa dove statisticamente ha il 9% come Prost di possibilità di vincere. Tanto vediamo Mansell che ha superato Senna e si è portato in terza posizione, con una terza posizione che però gli permette di mantenere la testa nel campionato mondiale. Rosberg è riuscito a prendere il comando della gara davanti a Piquet, mentre intanto avete visto che Prost ha guadagnato una posizione portandosi direttamente alle spalle di Mansell. Prost è passato in terza posizione, bisogna dire che la McLaren è sempre risultata la vettura più veloce in assetto da gara, la vettura meglio equilibrata. Stessa cosa di Piquet che riparte nella scia di Mansell e quindi precipita al quarto posto. Ecco Prost, mentre Prost è in box. Ecco, Prost è in box che riparte in questo momento, dovrebbe rientrare al quarto posto. Rosberg si è fermato. Ecco il colpo di scena di cui si parlava poco fa. Si è fermato Rosberg, ecco che adesso la corsa diventa ancora più emozionante. Piquet dunque è al comando, ha un vantaggio di 3 secondi e mezzo su Prost che ha scavalcato Mansell che è terzo a 4 secondi. In 4 secondi 3 piloti che si giocano il mondiale. Mentre anche Mansell si ferma, anche le sue gomme sono partite, è stato bravissimo a tenere la macchina, il campionato del mondo si gioca quindi tra Piquet e Prost che sono vicinissimi. Ci sono ben 18 giorni, ecco Piquet in box in questo momento. Cambia le gomme. Alain Prost si conferma campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Vedete la gran festa. He tenido mis disgustos y quedan otros que ya vendrán, dice Mansell. Pero sin duda ha sido la derrota más amarga de mi vida. Difícil de aceptar, porque no había cometido errores, estaba yendo todo bien, la situación estaba perfectamente bajo control. Y en cambio, de repente, perdí lo que ya tenía en las manos. El equipo Williams gana con claridad el Mundial de Constructores con 45 puntos de ventaja sobre su rival, McLaren. Pero el título de pilotos es, increíblemente, para el francés Prost, que supera por 2 puntos al inglés Mansell y por 3 al brasileño Piquet, compañero de escudería del inglés. ...1986 es también el año de la muerte de Elio De Angelis. A bordo del nuevo Brabham BT55, diseñado por Gordon Murray, el piloto romano se estrella al ceder el alerón posterior del monoplaza mientras probaba en el Paul Ricard 2 días después del Gran Premio de Montecarlo. Tardan mucho en prestarle auxilio y De Angelis muere 2 días más tarde en el hospital, el 15 de mayo de 1986, a los 28 años de edad y sin haber recobrado el conocimiento. Con Elio, finché non siamo stati compagni di squadra, non c'era un gran buon feeling, ma dal momento in cui abbiamo cominciato a lavorare insieme, invece la nostra amicizia si era
si era aperta e quindi stavamo vivendo un momento positivo tra noi due, quindi il fatto che lui sia venuto a mancare in questa maniera tragica è stato un grosso dolore che per qualche giorno mi aveva messo in seri dubbi anche il proseguio della carriera, perché non avevo più voglia di montare in macchina, se no che Eccleston è riuscito, diciamo così, a farmi capire che in fin dei conti, cioè se Elio era mancato per una passione come la mia, per un grande desiderio di correre, perché era il nostro mestiere e sapevamo anche i rischi che correvamo, lo sapeva lui, lo sapevo io, e non si poteva rinunciare a dei sogni, a qualcosa in cui si credeva, anche se c'erano poi così dei dolori così grandi. Estamos en 1987. Mejora mucho el Lotus de Ayrton Senna, que posee ahora, como el Williams, un motor V6 Honda y una suspensión revolucionaria controlada electrónicamente. Un complejo y delicado juguete de microprocesadores en grado de establecer, curva tras curva, bache tras bache, la puesta a punto ideal del coche. Pero la lucha se reduce rápidamente a un nuevo duelo entre los Williams. Una vez más, Piquet contra Mansell. Mientras, Prost y Senna solo disfrutarán de algunas alegrías sueltas. El francés, en particular, estará limitado por un propulsor TAG Porsche no desarrollado. Piquet, en la segunda carrera, protagoniza un terrorífico accidente en Imola, en la curva de Tamburello, durante los entrenamientos del viernes. È veramente brutto perché non lo so qui, ma c'è Naggio qui per rappresentare qui il team Williams che penso che va bene lui. A pesar de lo sucedido, Piquet está en condiciones de retomar la batalla contra su rival y en su propia casa. Ya no es en Brands Hatch, como en el 86, sino en Silverstone, pero el duelo no pierde un ápice de su épica. Frank Williams, consciente de la tensión latente en el seno de la escudería antes de la salida, se dirige a ambos. No os saquéis de la pista el uno al otro a propósito. E vedremo tra Piquet, pole position, e Mansell chi partirà per primo. Attenzione al rosso. Via! Partiti, Senna non è velocissimo, mentre più veloce è Prost e Alboreto si porta all'esterno. È partito molto bene Prost che ha scavalcato i due avversari della Williams. En la salida el brasileño se escapa mientras Mansell pierde terreno. A 30 vueltas del final, Mansell está a más de 30 segundos. Entonces comienza la increíble remontada. Mansell stabilisce il giro più veloce, va sotto l'1,12, mentre al 54esimo giro Piquet ha un vantaggio di 8 secondi e 3 nei confronti di Mansell. A 6 vueltas del final, Mansell es la sombra de Piquet y acosa al líder para inquietarle. Piquet debe defenderse de los repetidos ataques del inglés, ataques que culminan con éxito a 3 vueltas del final. Enfilamos Hangar Stretch, saliendo de Chapel. Era el momento justo. Me pongo detrás, apartándome ligeramente hacia la derecha. No tenía la intención de lanzarme a fondo, era solo un amago. Piquet se desplaza a la vez mientras hago una maniobra más vistosa sobre la izquierda sin perder de vista sus manos y su cabeza. Cuando estaba a la izquierda, vi que sus manos y su cabeza apuntaban en la misma dirección. Le había engañado el segundo amago. Entonces, doblo inmediatamente a la derecha y él hace un intento desesperado para bloquearme el camino. En ese momento, yo ya estaba por el interior de Stowe y lo adelanto.
La afición de alrededor estaba en pleno delirio y los gritos me daban aún más coraje para las 2 vueltas finales. Ecco il grande successo di Nigel Mansell che batte Piquet di 1 secondo e 918 millesimi e mostra il pugno questa volta in segno di soddisfazione e non di minaccia. En el corazón de la temporada, mientras el duelo en cabeza se va calentando, los Ferrari, en plena crisis, navegan por el fondo. Y eso que contaban con el nuevo Turbo V6, el nuevo cambio longitudinal, y había un nuevo responsable técnico, John Barnard, padre del MP4, que le había regalado los últimos 3 títulos a McLaren. También hay un nuevo piloto, el austríaco Gerhard Berger. Nada que hacer. Ferrari cerrará la temporada 4º en la clasificación, mientras Berger y Alboreto serán 7º y 8º. Don Enzo se inventa las cosas más extrañas para hacer escribir a los periodistas algo bueno sobre los coches italianos, involucrando como siempre al responsable de prensa y al director deportivo Franco Gozzi. Nelson Piquet, mientras, suma puntos importantes para el título. Segundo en Austria, primero en Monza, tercero en Portugal, cuarto en Jerez de la Frontera. A 2 carreras del final parece bastante seguro de lograrlo. 12 puntos de ventaja sobre su compañero de escudería parecen una renta más que suficiente. Nigel Mansell no se rinde. 2 victorias con el Super Williams no son imposibles y quizás al rival brasileño podría ocurrirle lo que le sucedió a él en Hungaroring a 10 vueltas del final. Estando cómodamente en cabeza, un tornillo de la rueda mal fijado le hizo perder puntos fundamentales. Por lo demás, el inglés ha obtenido más victorias que todos los otros pilotos, 6 en concreto. Verde via, parte benissimo Berger, anche Prost, anche Fabi, anche è rimasto fermo Alboreto. En Suzuka, un poco por sorpresa, gana Ferrari con Gerhard Berger en ascenso. La bandiera a scacchi e saluta la Ferrari di Gerhard Berger, vincitore del Gran Premio del Giappone. Si diceva, speriamo, vedete la festa al box Ferrari. Pero el Gran Premio de Japón concluyó bruscamente 2 días antes para Nigel Mansell. Il mondiale della sfortuna a Nigel Mansell, finito KO nell'incidente in prova. Il ricordo di altri incidenti, quello del 77 in cui si fratturò l'osso del collo, lo ha consigliato a rinunciare. Pur avendo vinto più di tutti, 6 Gran Premi, ha detto addio al titolo che un anno fa aveva perso per l'esplosione di un pneumatico. Tercer título, por lo tanto, para Nelson Piquet. Un piloto inteligente, centrado, divertido, relajado. Un piloto que, ante todo, nunca se preocupó en exceso por lo que decía o lo che pensava la gente de él. Piquet è, secondo me, impagabile, perché è un uomo di una simpatia strepitosa. Io, se dovessi dire tutte le donne che ho sentito innamorate di Piquet, dovrei fare un elenco veramente lunghissimo. Aveva il fascino del suo vivere da zingaro, del suo seminare figli in diverse parti del mondo, cambiare donna ogni cambio di luna e tutte queste cose. E poi era un grandissimo pilota, un pilota che ha vinto tanto. Era un piloto muy bromista, algo casi imposible de encontrar en la Fórmula 1 moderna. Ecco, c'è Nelson Piquet che sta dando alcuni consigli a Schumacher, quello che praticamente gli ha tolto il posto. L'intervista a Nelson Piquet sulle griglie di partenza era diventata ormai un obbligo, ma il primo pilota ad accettare l'intervista prima del via, a pochi secondi, fu Elio De Angelis. Fu un regalo per una rocambolesca intervista che feci sul podio vincente a Zelsberg nell'82. Pian piano Piquet però si accorse che in quegli istanti l'attenzione dei telespettatori era alle stelle e mi chiese allora perché, invece di andare sempre da De Angelis, non passo anche da lui, dalle sue parti. Nelson Piquet sta tenendo l'ombrellino, volevamo aiutarti perché sappiamo che poi devi risparmiare fatica per questa gara che è lunga e faticosa. Sai, a una certa età bisogna stare attenti. Giordani, non rompe col Dai, senza scherzi, come va la gara? Ah, ma che solo 5 minuti, va che va. Nacquero così siparietti e gags piuttosto esilaranti.
Nelson era dotato di un sense of humor e di battute folgoranti anche a pochi istanti prima della partenza, nei momenti più delicati, nei quali serve la concentrazione. Ma quale concentrazione per questo brasiliano così irridente? Nelson Piquet, buongiorno. Buongiorno, mio amico. Come stai? Sei un po' in ritardo, eh? Sì. Un po' in ritardo perché ho avuto da fare, c'erano altri che mi avevano chiesto vieni da me. Lo so che sempre indietro non vieni mai, eh. No dai che vengo adesso. Senti, facciamo così, se vuoi da oggi in poi vengo anche sul podio. Chissà che tu non riesca a farcela, eh? Va bene. Va buono? Sì, sì. Ciao, ti lascio concentrare perché ho visto che prima avevi tutti gli occhietti chiusi, eh? Dormivi o ti concentravi e basta? Pensavo delle ragazze belle. Aia, basta così, grazie. E l'audience della Rai TV si impennava. Era come dire Valentino Rossi su 4 ruote. C'è tutta la vita davanti, domani la prima cosa che ho fatto che non vado bene, sono tutti i giornalisti che dicono guarda che meadoni, guarda. È sempre così, bisogna sempre stare lì a lottare, non si può mai vivere con quello che è stato fatto, bisogna vivere con le cose che si fa adesso e con il futuro. Pero 1987 también es el canto del cisne para Nelson Piquet antes de pasar a Lotus y más tarde a Benetton. Allí llegarán para el brasileño 3 victorias más. Japón y Australia en el 90 y Canadá el año siguiente. 7 podios en los restantes 4 años en Fórmula 1. En estos años se va forjando una nueva rivalidad. Después de Piquet contra Mansell, se ve en el horizonte el duelo de Ayrton Senna contra Alain Prost.